دھند کی چادر تن گئی، لاہور ایئرپورٹ ایک بار پھر بند، اندرون اور بیرون ملک سے آنے والی پروازوں کو لینڈنگ کی اجازت نہ ملی۔ ٹورنٹو سے آنے والی پرواز PK 790 کا رخ اسلام آباد موڑ دیا گیا، زمین پر موجود طیاروں نے بھی پر سمیٹ لیے، متعدد پروازیں منسوخ۔ ایمریٹس کی پرواز EK 625 منسوخ کرنے پر مسافروں کا احتجاج، ایئرپورٹ کے اطراف حد نگاہ صرف 50 میٹر رہ گئی، ملحقہ سڑکوں پر گاڑیوں کی قطاریں چونٹی کی رفتار سے چلنے لگیں۔ ایئرپورٹ حکام کی مسافروں کو نکلنے سے پہلے پروازوں کے اوقات کار پر نظر رکھنے کی ہدایت۔ لاہور ایئرپورٹ دن میں 10 گھنٹے بند رہا، نجف، ریاض، جدہ، کراچی سے آئی پروازوں کو لینڈنگ میں مشکلات، 8 طیارے گھنٹوں ہوا میں چکر کاٹتے رہے۔ فیول کی کمی پر 3 طیاروں کا رخ اسلام آباد کی طرف موڑ دیا گیا، دوپہر 3 بجے کے قریب پروازوں کو لینڈنگ کی اجازت ملی، ایک کے بعد ایک طیارہ اترنے سے ایئرپورٹ پر رش لگ گیا۔ رات کے 8 بجتے ہی دھند نے پھر فضائی راستے بند کر دیے، ایئرپورٹ کو دوبارہ بند کرنا پڑا۔ دھند کے بادل چھا گئے، موٹر وے پر راستے دھندلا گئے، M2 لاہور سے شیخوپورہ تک بند، M3 پر سمندری جانے کی بھی اجازت نہیں، بابو صابو کے قریب گاڑیوں کی لائنیں لگنے لگیں۔ موٹر وے پولیس کی شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز کی ہدایت، ڈرائیورز کو گاڑیوں پر فوگ لائٹس لگانے کا مشورہ۔ ٹھوکر نیاز بیگ سمیت دیگر میدانی علاقوں میں بھی حد نگاہ انتہائی کم رہ گئی، موسم کی خرابی کے باعث ٹرینوں کی رفتار بھی دھیمی پڑ گئی۔ عوام ایکسپریس، جعفر ایکسپریس، شالیمار ایکسپریس، تیزگام اور پاک بزنس ایکسپریس گھنٹوں تاخیر سے لاہور پہنچی۔ فوگ اور سموگ نے اتحاد کر لیا، دونوں کا لاہور پر مشترکہ حملہ، ماحولیاتی آلودگی نے بھی خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ باغوں کا شہر فضائی آلودگی میں دنیا بھر میں پہلے نمبر پر، ایئر کوالٹی انڈیکس 420 ریکارڈ۔ جیل روڈ ٹاؤن شپ DHA نیشنل ہاکی اسٹیڈیم کے اعتراف کے علاقے آلودہ ترین قرار، نزلہ، زکام اور کھانسی سمیت دیگر وبائی امراض بھی حملہ آور، انسان ہی نہیں جانور بھی متاثر۔ لاہور چڑیا گھر کے مکینوں کو سانس لینے میں مشکلات، آلودگی کے خاتمے کے لیے بارش ناگزیر، رواں ہفتے بھی رم جھم کا کوئی امکان نہیں، محکمہ موسمیات کی پیشگوئی۔ بچوں ابھی دل لگا کر پڑھو، موسم سرما کی چھٹیاں ملیں گی، مگر جنوری کے آخر میں NCOC نے فیصلہ سنا دیا، تعلیمی اداروں میں کرونا ویکسینیشن کا عمل جاری رکھنے کا فیصلہ۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن کنٹرول نے تمام اکائیوں کی مشاورت کے بعد فیصلہ کیا۔ مہنگائی کے ماروں کے لیے ریلیف کا جھونکا، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 7 روپے فی لیٹر تک کمی کا اعلان، پیٹرول 5 روپے سستا، نئی قیمت 140 روپے 82 پیسے مقرر، ہائی اسپیڈ ڈیزل 5 روپے کمی کے ساتھ 137 روپے 62 پیسے لیٹر پر آ گیا، لائٹ ڈیزل اور مٹی کے تیل کی قیمت میں 7 روپے فی لیٹر کمی۔ ڈینگی کے وار برقرار، آج ایک اور شخص جان سے گیا، شہر میں 12 نئے کیسز رپورٹ، سرکاری ہسپتالوں میں اب بھی 212 ڈینگی کے مریض زیر علاج ہیں۔ دوسری جانب کورونا کے کیسز میں نمایاں کمی، 24 گھنٹوں میں 26 نئے مریض رپورٹ، کوئی جان نہیں گئی۔ ادھر ایکسپو سینٹر کا کورونا سینٹر ویران ہو گیا، عملے کے باوجود انتظامیہ کا مریضوں کو رکھنے سے صاف انکار۔ DMS کہتے ہیں کورونا OPD 31 دسمبر کے بعد ختم ہو جائے گی۔ سوئی گیس کا نیا کنیکشن لاہوریوں کے لیے بڑی ٹینشن، SNGPL کے عملے نے ڈیمانڈ نوٹس بند کر دیے، بینکوں کو پہلے سے جاری شدہ ڈیمانڈ نوٹس وصول کرنے سے بھی روک دیا، وفاق نے نئے ڈیمانڈ نوٹس جاری کرنے پر پابندی لگائی، شاہ کے وفاداروں نے پرانے ڈیمانڈ نوٹس بھی روک دیے۔ کنٹونمنٹ بورڈ سے نجی تعلیمی اداروں کی بے دخلی، سپریم کورٹ کی دی گئی مہلت میں 15 روز باقی، لاہور کے 1170 اسکول بند ہوں گے، 30,000 طلبہ کا مستقبل داؤ پر، سینکڑوں اساتذہ کی نوکری جائے گی، سروے اسکولز ایسوسی ایشن کو تشویش، صدر اور وزیر اعظم سے مداخلت کی اپیل۔ سپریم کورٹ کا نجی یونیورسٹیز کے غیر قانونی کیمپس بند کرنے کا حکم، نوجوان نسل کو اعلیٰ تعلیم کی فراہمی پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، ملک بھر میں HEC کی یکساں پالیسیز پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے، جسٹس عمر عطا بندیال کے ریمارکس، بڑی عدالت کے 3 رکنی بینچ نے سماعت کی۔
नए रेगुलेटरी बिल में स्कूल काउंसिल का कयाम लाजिम करार। प्राइवेट स्कूलों में बच्चों के मसाइल के लिए काउंसिल बनाना होगी। सिटी 42 ने पंजाब हुकूमत के मुजव्वजा बिल की कॉपी हासिल कर ली। लाहौर कॉलेज फॉर विमेन यूनिवर्सिटी का कॉन्वोकेशन। खातून एसोसिएट प्रोफेसर का शहबाज गिल से पीएचडी की डिग्री लेने से इनकार। डॉक्टर फौजिया का नाम पुकारा गया मगर वो स्टेज पर नहीं आईं। शहबाज गिल कॉन्वोकेशन के मेहमान खुसूसी बनने के लायक नहीं, उनसे डिग्री नहीं लूंगी। खातून का ट्वीट, मुल्क में जमहूरियत है, सबको अपनी बात कहने का हक हासिल है। शहबाज गिल का जवाब। महकमा बल्दियात का तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को बल्दियाती इलेक्शन की तैयारी का हुक्म। इलेक्शन कमीशन से हदबंदियों की मुआवनत की हिदायत। नेबरहुड काउंसिल और विलेज काउंसिल के नक्शे तैयार करने का भी कह दिया। लाहौर में तुर्की की तर्ज पर रेडी बाजार सजाने का फैसला। रेडी बानों को माइक्रो फाइनेंस के तहत कर्ज मिलेगा। 13 मॉडल रेडी बाजार लगेंगे। पहले मरहले में लाल पुल और मियाँ प्लाजा की निशानदेही, दूसरे मरहले में शाहदरा मोड़, दिल्ली गेट, फिर ग्रीन टाउन, निश्तर कॉलोनी और किनाल रोड की बारी आएगी। गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों के खिलाफ जाली कार्रवाई। अफसरान खाना पूरी करने लगे। बगैर कार्रवाई 60 गैर कानूनी स्कीमों की नई लिस्ट जारी। अलकमर होम्स, इंजीनियर्स पार्क, चुगताई गार्डन, शाहीन गार्डन, अलबशीर गार्डन के नाम शामिल। अलनूर पार्क, व्हाइट होम्स, राज गार्डन, नतिया गार्डन, शहजाद विलास भी गैर कानूनी करार दिए गए। एक टिकट में 2 मजे करने वालों की शामत। सरकारी घर के साथ हाउस रेंट वसूल करने वाले मुलाजमीन के गिर्द शिकंजा सख्त। पंजाब हुकूमत ने कार्रवाई का फैसला कर लिया। एजी ऑफिस की निशानदही पर अफसरान और मुलाजमीन की फहरिस्तें तलब। महकमा एक्साइज में अफसर शाही गालिब। नंबर प्लेट स्मार्ट कार्ड की तैयारी का काम मुख्तलिफ महकमों के सपुर्द। टोकन टैक्स, बायोमेट्रिक, गाड़ियों के कागजात की स्कैनिंग, फाइल्स की डिलीवरी का भी कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। क्या महकमे के 4000 मुलाजिम सिर्फ तनख्वाह वसूल करेंगे? शहर के 3 डीएसपीज के तबादले। खालिद अबू बकर डीएसपी एंटी डकैती लाहौर तैनात। जावेद सिद्दीक डीएसपी इस्लामपुरा। फरत अब्बास को डीएसपी नवाकोट मुकर्रर कर दिया गया। पुलिस का इंतजामी ढांचा तब्दील। थानों को जल्द से जुलूसों की सिक्योरिटी से आजाद करने का फैसला। मुतल्लिका थाने अमन व अमान के जिम्मेदार। जल्द से जुलूसों की सिक्योरिटी एसएसपी की जिम्मेदारी होगी। वीवीआई की सिक्योरिटी समेत दीगर अमूर 1000 एहलकार मिलेंगे। तजावीज आईजी को भिजवाई जाएंगी। नैन सुख बाजार का सीवरेज सिस्टम खराब। गंदा पानी गलियों में निकल आया। खवातीन, बच्चों और बुजुर्गों के लिए पैदल गुजरना भी मुहाल। ताफुन से इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात। हुकाम से मसाइल के हल का मुतालबा कर दिया। बल्दियाती निज़ाम 22 माह तक गैर फ़ाल रखने के खिलाफ केस। आइन में कहाँ लिखा है बल्दियाती इदारों के हुकूक सलब कर लें? जस्टिस जवाद हसन का इस्तफसार। पंजाब हुकूमत की जानिब से जवाब जमा न कराने पर बरहमी का इजहार। फरीकैन को कल तक जवाब जमा कराने का हुक्म। मेयर लाहौर मुबश्शिर जावेद भी पेश हुए। लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस 2021 का तरमीम शुदा मुसवदा पंजाब असम्बली में पेश। स्पीकर चौधरी परवेज इलाही ने ऑर्डिनेंस कायमा कमेटी को भेजते हुए रिपोर्ट तलब कर ली। इजलास कल दोपहर 1 बजे तक के लिए मुलतवी। चौधरी परवेज इलाही ने मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, महंगाई पर सब जमातें परेशान हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का चौधरी परवेज इलाही को टेलीफोन। चौधरी शुजात हुसैन की खैरियत दरियाफ्त की। नेक ख्वाहिशात का इजहार। इंसाफ के बगैर कोई मुआशरा तरक्की नहीं कर सकता। 70 साला नाकामियों की बड़ी वजह जजा और सजा का ना होना है। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर का नौजवानों की नुमाइंदा तंजीम चानन से खिताब। कहा, खवातीन को विरासत में उनका हक दिलाना बड़ी कामयाबी है। तकरीब में नबीला हाकिम और उज़मा कारदार की भी शिरकत। रुकने कौमी असम्बली अली परवेज मलिक से NA 133 की ताजिर बरादरी की मुलाकात। ज़िमनी इलेक्शन में शाइस्ता परवेज की कामयाबी की मुबारकबाद दी। सजाद रब्बानी, राना सफदर, अंजुम डार, मुस्तफ़ा अरशद, मलिक अयाज, राना मुख्तार समेत दीगर शख्सियात मौजूद थीं।
चौधरी शरीफ नंबरदार वाल्टन कैंटोनमेंट बोर्ड के नायब सदर मुंतखब। स्टेशन कमांडर ब्रिगेडियर साजिद मुजफ्फर चौधरी ने शरीफ नंबरदार से हल्फ लिया। कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान की ज़ेर सदारत रेवेन्यू अहदाफ पर इजलास। गिरदावरी की डिजिटलाइजेशन, देही मराकज़ माल, पटवारियों की भर्तियों और खाद की दस्तयाबी का जायजा। खाद की जखीरा अंदोजी करने वालों के खिलाफ क्रैक डाउन का हुक्म। पोलियो से बचाव की मुहिम का तीसरा रोज। हजारों टीमें घर घर जा रही हैं। बच्चों को मर्ज से बचाव के कतरे पिला रही हैं। डीसी लाहौर के मुताबिक 11 लाख से जायद बच्चों को कतरे पिलाए जा चुके। 18,70,000 बच्चों की जिंदगियां महफूज बनाने का हदफ है। आईजी पंजाब राव सरदार की ज़ेर सदारत अफसरान का इजलास। आरपीओज डीपीओज की वीडियो लिंक के जरिए शिरकत। क्रिसमस पर सिक्योरिटी के इंतजाम, जुराइम की रोकथाम और अमन अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। उधर डीआईजी ऑपरेशंस डॉक्टर मोहम्मद आबिद खान का डॉल्फिन हेडक्वार्टर्स का दौरा। चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। अंजुमन ताजिरान सिटी के सदर ख्वाजा शाहिद रजाक सिक्का के बहनोई शेख मसूद अशरफ की नमाज जनाजा अदा। डीएचए फेज 3 में सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में ख्वाजा खालिद, इरफान शेख, इमरानुल हक और फैसल मसूद सिद्दीकी समेत दीगर शख्सियात की शिरकत। शरह सूद में 1% इजाफा। सदर लाहौर चैम्बर का तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। मियां नुमान कबीर कहते हैं बहरानों का शिकार छोटी सनतों के लिए कारोबार जारी रखना मुश्किल हो जाएगा। महंगाई का नया तूफान आएगा। पैसी से रजिस्टर्ड मजदूरों के लिए लेबॉर्ट्री टेस्ट पर 40% रियायत। चुगताई लैब और पंजाब एम्प्लॉइज सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन में मुआहिदा तय पा गया। सूबाई वजीर अंसर मजीद, डॉक्टर सुहेल शहजाद, बिलाल हैदर भी मौजूद थे। अलहमरा आर्ट सेंटर की जीनत, कायदे आजम और अलामा इकबाल के मुजस्मों का रंग तब्दील। सूबाई वजीर ख्याल अहमद कासरू का नोटिस। मुजस्मों की असल हालत में बहाली का हुक्म। फनकार बरादरी से भी मुलाकात की, मसाइल सुने और हल का यकीन दिलाया। CMH मेडिकल कॉलेज में फिजियोथेरेपी पर सिंपोजियम। डॉक्टर इकबाल हुसैन डोगर, डॉक्टर फरिया शाह, डॉक्टर जुनैरा रशीद और डॉक्टर उमर समेत तिब्बी माहिरीन की शिरकत। वाइस चांसलर UHS प्रोफेसर जावेद अकरम ने कहा, फिजियोथेरेपी और न्यूट्रिशन साइंस के तलबा भी डॉक्टर कहलाने के हकदार हैं। अजमेरी यूनिवर्सिटी के ज़ेर एहतमाम चौथी बैनुल अक़वामी हेल्थ कॉन्फ्रेंस। डॉक्टर सैयद अली हसन का तिब की दुनिया में जिद्दत की अहमियत पर इज़हार ख्याल। फार्मेसी और फिजियोथेरेपी के तलबा और तालिबात के क्लिनिकल प्रोजेक्ट्स की नुमाइश। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के शोबा साइकेट्री के तहत वर्कशॉप। प्रोफेसर मोहम्मद असलम का सोशल मीडिया से मुतालिका चैलेंजेस पर इजहार ख्याल। प्रोफेसर आफ्ताब आसिफ, प्रोफेसर अली हाशमी, प्रोफेसर नाजिश इमरान, प्रोफेसर बिल्किस शबीर, प्रोफेसर सायरा अफजल समेत दीगर शख्सियात की शिरकत। लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन का दूसरा रोज। तालीम के मैदान में आला कारकर्दगी दिखाने वाली तालिबात में मेडल्स और डिग्रियां तकसीम। वजीर आजम के मामले खुसूसी शहबाज गिल का तालिबात के लिए 30 नौकरियों का ऐलान। और बीकन हाउस गुलबर्ग में स्पोर्ट्स गाला। नन्हे मुन्ने बच्चों की बड़ी परफॉर्मेंस। मिकी और मिनी का रूप धारे बच्चों ने खूब दाद समेटी। हर्डर रेस, जिग जैग और बोरी रेस में जोहर दिखाए। कौमी क्रिकेटर अजहर अली भी हौसला बढ़ाने आए।